Madman. To Miliano. To Babon. Babon. Pasa kay Miliano. Miliano. Pasa kay Babon. Wale. Kuha na Serato. Serato. Wale. Kuha ang sundutan. Kuha ni. Pasa kay Monicario. Monicario. Wale. Kuha. Oy, wala na. Napay na. Kay Corpiño. Oy. May sumabot. Wearing number 7. Dribble. Pasa kay Miliano. To Amoto. Amoto. Dimiskarte. Amoto. Nagawan. Sundutan. Kuha. Bola. 15 to shoot. 15 to shoot. To Amoto. Amoto. Wala pa talaga. Uy. Wala ko. Offensive rebound ni Mamon. Bodo naman. Offensive rebound ni Mamon. Na-rebound na yan ini. Kucingkay! Uwale! Dong pas away to Monicario to... Oh! Relax. 6 minutes pa kita. To Amoto, to Serato, to Babon, to Chinggay, to Babon! Tuwali kasi rin ko mabulos ko. Monicario pasa kay Amoto. Pasa wala talaga. Pasa kay Corpiño. Ito na. Remaining time 5 minutes and 49 pa. Miliano. Pasa kay Babon. To Amoto. To shoot. To Miliano. To Chinggay. 5 to shoot. Uy, wala. Kuhaan. Sundutan ko ni Guales. Long pass to Corpiño. To Bagay. Ay, wala. To Corpiño. Balok na 5. Cabarrio. Tinadalang bola ni Cabarrio. Pasa kay Napal. Uy, travel. Pasa kay Panso. To Olivo. Pasa kay Sidik. To Panso. Wale. Kualong kay. To Cabarrio. Cabarrio. Dumidiskarte si Cabarrio. Cabarrio. Wale. Kuanibuan. Pasa kay Napal. Napal. May more. Dumidiskarte. Nagchatcha. Si Boss William. Pasa kay Sidik. Sidik to Olivo. Olivo. Pasa kay Amoto. Sumubra pa. Sumabot pa si nagmantungan defense na niya sila. To Panso. To Sidik. At tuman. Kwek. 49 to BBM to Tinira. Oh, badaw. Long pass to Olivo. Olivo. Ako ba? To Corpiño ko. Ano Napal? To Donaire. Pasa kay Donaire. Ganda ng pasahan. Ito na. To Cabarrio. Oh. Foul. Cabarrio to starte si Cabarrio. Tinira. 2 points. Badaw. Nabalik na. Tiyak marab. Kung din niya nabalik. Basta nabalik na. To Olivo. Starte si Olivo. Uy, kuha ni Napal. To Yabang. 2 points by Yabang. Ganda. Humahabol na paminsan-minsan. 39-51. Kuha ni Bakaykay. Wale! Ay! May foul!
Foul, minutes and 45. To Cabario. Cabario! Badaw! Waray ko gini sa Jumangay. Ayun daw la. Panso. To Sidik. Si Sidik. Anyari. Napal to Marcos to Donaire. Donaire, 2 points by Donaire. Bumana na. Ano nakamuyag? Wala, pasa kay Bakaykay. Bakaykay, dumidiskarte. 1 minute and 45. Sidik palakuan. Alalala, tuwa. Cabario. Ito na wala kuha ni Napal. No, Cabario. Uy. Foul. Number 50. Panso. First hit to shoot. Bueno, nabitawan ni Ben. To Donaire. Ayos na. Paningkong niya si Donaire. Pan quarter finals ang uyag. 1 minute and 20. Pasa kay Bakaykay. Bakaykay. Dumidiskarte si Bakaykay. Bakaykay. Pasa kay Sidik. Kuwale. Kuha ni Donaire. Kuha ni Napal. Napal to Cabario. Ayos. Kuha nakuha ni Ben. Ben to Cabario. Cabario. Ay, may foul. Shot para shoot. Okay, masala. 54 seconds. 48, 55, puti na lang. Sidik. Sidik using the glass. Para yung bantay. Using lagas. 40 seconds. Cabario. Cabario! Ganda ng ginawa ni Cabario! Kabayo na yan. 28 seconds. Time out. Last 20. 1 second ang panasa sa clock. Tinira. Wala. Turan subukan. Wala. Lumpas to Panson. Last 10. 8. Using the glass. Okay. 2. May nagsirig mo sa ako na pwede ko na makawag ko. Corpiño. Dumidiskarte si Corpiño. Pakailan ako dito. Dali pwede. Cabario. Tinira. Wale. Oh. Pia. Okay, bola dili. Just amigo. Kuha ni Bakaykay. Bakay na. Ayan. Corpiño. Dumidiskarte si Corpiño. Take to shoot. Pasa. Ay na. Ito shoot. Bakaykay. 2 points. Sabay Bakaykay. Humiliano. Long pass to Amoto. Amoto. Huwali. Kuhaan. Adto na. Nagkalisan na. Pasa kay Rodriguez. Pasa kay Monecario. Pasa kay Corpiño. Ay! Adlo nga ito. Gulo. Pasa kay Serato nabitawan. Pasa kay Chinggay. Pasa kay Emiliano. Wale. Ay. Bakaykay. Wala kuhan. Pasa. Ay, pala makuha. 55 pala. 65 pala. 65. Monecario. 2 points. 65. 67 na. 67. Okay. Chinggay.
Singgay pasa kay Rubrico. Ay, shot na play ito. Rubrico, pinilit. May foul ng dumidiskarte si Corpino. 14 to shoot. Monecario. 10 to shoot. Guades. At ito na. Magalat mo. Amoto. At Sinomoto. Nagawan. Pasa sa nakuha ni Corpino. Pasa kay Bakaykay. Bakaykay pumasa. At tunaliwan. Dasyat. Milanyo to Serato. Serato! Sumabi. Pasa kay Rodrigo. Ay, kay Guades na yan. Pasa kay Bakaykay. Oh, ito na, sumubra. Pasa kay Amoto. Amoto. Apat na ka, mura-ura. Long pass to Bakaykay. Bakaykay. Ay, ang tula, sayang. Magyapon. May score ka, may score buat. Amoto. Wale. Pasa kay Monecario. Long pass to Kuana. Ay. Wala kuha ni Amoto. Long pass to Milanyo. Wala. Monecario. Ang lakas. Kuha ni Corpino to Rodriguez. Five-star Bombay. Alas na. To Milanyo. Alay na. Nagayo na liwat. 58, 78. Pasa. Ay. Nasundot pa. Gansing. Tira. Ito. Nilalaman mo ko si Ching. Bakaykay. Bakaykay. Lumipad. Ito na. The shot is. To Milanyo. Milanyo dumidiskarte. Milanyo pasa kay Serato. Serato. Ato na Chinggay. 2 points by Chinggay. Pasa kay Guades. Chichi. Guades. To Rodriguez. Rodriguez. Kuha ni Rubrico. Rubrico. Ito, may Marcos. BBM. Atin na. Donay Red. 3 points. Pag sa iyo, pag quarter final sa Donay Red. Dito siya na-escure, basta elimination pala. Bakaykay. On the move. Pasa kay Sidik. Sidik to Olivo. Olivo! Salamat! Uy, ito na. Nangyari. Pasa kay Bakaykay. To Panso. Pasa kay Sidik. To Olivo! Pinbantay. 2 points by Sidik. Pinbantayan sa Tiyobay. To Cabario. To Buen. 3 point. Ibang sagot sa Mr. Aquino. Ibang sagot. To Bakaykay. Ito may discard si Bakaykay. On the move. Natapalan. Wala. Kuha ni Sidik. To Olivo. 2 points. Imagod si Bosilian. Bakay. Ay. Uy, may foul. Foulon na. Sipat na. Okay, to Panso. Dumidiskarte si Panso. To Sidik. Pasa kay Olivo. Pantay niyo. Di ito niyo taw-tawon. Taw-tawon na niyo. Mantaye. Marcos BBM. Wale. Pasa kay Olivo. Dribble. Olivo. Ay, wala.
Kuha ni Napal. Napal ngayon. Napal. Napal! Pumasa si Napal. Wala. Kuha pa rin ni Ben. Itinira ni Ben. 3 point. By Buen. Diba? Ibang sagot sa Mr. Aquino. 3 points sa Dera. Panso. To Corpeño. Pasa kay Sidik. To Olivo. Pasa kay Panso. 4, 3. Ay, okay. Pasa kay Sidik. Sa gilid. Sidik Jimenez-Carte. Pasa kay Boss William. Olivo. Pasa kay Panso. Tawagan ka, Gavin. To Sidik. Nabitawan. 10 to shoot. Okay, nakuha. Donaire. Uy. Okay. 2 points. 2 minutes and 18. Panso. Pasa kay Olivo. Kuhan. Sunggutan ko ay Napal. Na. Tupin. Kuha ni Napal. Napal to Capario. Wala. Kuha pa rin Ben. Wala. Kuha pa rin yung Ben. Inilapit na. Wala. Uy. Pasaan. Naglaban. To Napal. Marcos. To Donaire. To Marcos. Pasa kay Capario. Ay, klaro. Straben. To Olivo. To Bakaykay. Pasa kay Panso. Legit ito. Bisa na ito. Basta legit. Legit ito sa tanan. Tadjaw good. Aw. Okay, to Capario. 10 to shoot. 5 to shoot. Nakuha ni Bakaykay. Ay. Umingaw. To Joshua Marcos BBM. Kuha pa rin ni Joshua. Kuha ni Bakaykay. Pasa. Okay, 2 points. Last 25 seconds. Gwen. 15 seconds. Marcos. Kagawa naman si Marcos. Pasa na naman. La. 2 points. Last 5. Capario. Kuha ni Panso. Monicario. Jimenez-Carte si Monicario. Pasa kay Corpeño. To Panso. Pa. Adto na. Sidik. Ini. Adto. 2 points. Lala. Hoy. Pasa kay Cerrato, may foul on number Capario, to Cerrato, to Napal, Wale. Adto na, tadat, walay na liwat, adto na, Monicario, nasa 3-point line si Monicario. Jimenez-Carte. Monicario. Pasa kay Rodriguez. To Sidik. To Corpeño. Okay. Sidik. 2 points. Time out.
Shout out! Wash out! Management, saan ba? Wash out! And management! Bolero TV. Kung karoon kayo magkita sa niyong mga uyag. Subscribe niya po. Tinira ni Gwen. 2 points. Agala. Juan. Pasa. Kuha ni Cabarrio. Cabarrio binabang bola. 2. Napal. Napal! Ito na. Nagana na. Nagana na. La 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 la. Tinira. May foul. Pangalawa. Lalaki. Na moto. To Cabarrio. To Napal. To Cabarrio. To Buen. Buen. Dumiscarte. Uy, may sumabit. Wearing number. Right. Ball. To Cabarrio. To Buen. Buen. Naswala. At ito na. Taradat. Uy, nakuha. Nasundot. Ay, Monicario. Monicario. 2 points. 80 na. Kaya nag-score na. 80, 103. 80 lang, 80. Wale. Uy, kuha ni Boy. Ay, Siyam. Sub. Substitution. Sino? Abunjo out. Abunjo out. Sino ba? Referee out. Na-referee sila kung magawa sila. Monicario. Bumidiskarte si Monicario. Pasa kay Rodriguez. Pusidik. To Corpiño. Saan na dun kadali? Tuwen! Wala kuha ni Sidik. Bumidiskarte siya. Panso. Dribble by Panso. 14 to shoot. Wait. Easy. Okay, yung time out. Last na. Sunala. Yan na. So, Serato. Foul. Ayoko. Time out. Ayoko, Santira. Sabi-sabi ito niyan. Sabi-sabi ito sa kao niyan. To Sidik. Pasa kay Corpiño. Ay, ganda na. Pero sa pool, ay magkalit pa kaya. Pasa kay Milanio to Serat. 8 minutes pa. 8 minutes and 20. 8 minutes pa. Bako pa sa oras. Pasa kay Panso. Oy, nakuha ni... Mak! Ano, Mak? Yay. Takbol. Mak. Monicario. To Corpiño. Kinsuga nimo. Boss, kinsuga nimo ang kaniyo. Wasak. Okay, 2 points. Kinsuga. Dito masuga niya kagawad kay una ng tiyan. Pasa. To Sidik. Ay, 2 points. 7 minutes and 28. Ay, 2 points. Napal. To Monicario. Pasa kay Panso. To Rodriguez. Nag-ikot pa. Okay. La. Pasa kay Amoto. To Marcos. Wala talaga. Napal.
Kuanat, nag-loading ak. Nag-loading ak kadali. Okay. To Guadis. So, may ka. Mas nagtapahoy na to siya. Pasunod pa niyo. Narunod na ninunod siya. Pero sinuwil nga panso. Pasunod pa si Guadis. So, muna Caryo. 4 minutes and 24. Guadis na tumanta. Alam mo, Kuya John, kunwari ka sa mulot. Napal. Okay. Abot to. To Bakaykay. To ay, wala na. Hindi ka na mag-time out. Olivo! Time out! Time out. Consume ng time out ng sama. Konsun na time out din. Pasa kay Marcos BBM. Ba kanina kapagod man. Kau yang pag pinarak sa iyo tira. Muna Caryo. To Rogon. Rogon. Oh, Rogon. 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 Oh, yan ang sinalang ko yan eh. Tidak. Ayaw na nga naman paratira. Ayaw na naman paratira. Na, Rogon. So, Bakaykay, oh. Bakay, oh, may foul, okay na. May kapaginto. So, Muna Caryo. So, Bakaykay. Itinira ay yahay. Tuko Ridas. Okay. Long pass. Anga. Okay. Dali, wala tao. As player na si Juan. Okay. 1 minute. Lamano! Nag-tres. Ay, kukurehan ka nga ni Pangisiot Santos. Nag-tres ka pa. Okay. Time. Okay. Ang Mr. Aquino, mabawi niya na siya sa pagka. Tupat to si Rocky. Kung gusto ko ng daog All World versus Mr. Aquino, ang daog All World. Score 124/90. Congrats All World. Okay.